For today's video guys, uban lang po ko sa kong mga pag-video guys kay kunuhay naning kamot taon si Kuya Robert bisag unsa ka mingaw kay kunuhay danay pamilya mo nang ingon ani may kabutan guys naning kamot mi para lang gyud sa mong pamilya naning wala mi naning kamot para sa uban naning kamot mi tungod sa mong pamilya char sa among pagtrabaho goy gibanan po ni namo pag vlog basin pohon og kami nay paboran sa Ginoo char og bani lang po ko sa kong pag-video guys og paki-share lang po ani akong mga video o paki-like hanyo ra jud ni namo goy kay basin pohon og kami nay paboran sa Ginoo og kamo po diha og paningkamot og pag vlog ra pud mo padayon bisag unsa mo kagamay nga content creator pero basin pohon og kita nay paboran sa Ginoo manang maningkamot ra gyud ta kay ang pagpaningkamot wa maginay imposible basta mamuhat lang ka char may paningkamot aron manihimo kang successful kay dili man ka maingong successful kung dili ka maningkamot mo nang paningkamot kay aron imo mga pangandoy makabuot char ingon ana kabuutan si Kuya Robert boy og pag-share lang pod ani mga video uban lang po sa kung pag-video guys kay diri lang atong istorya wala nay langan-langan og paminaw lang mo sa akong video tanaw-tanaw bisag wanay voice over og suportahin lang pud taong ko goy bisag unsa ko kabati nga mo voice over ang importante nga gwapo ra gyapon ko char og diri na goy og God bless kanatong tanan.